Habol natin sa pananghalian nyo. Habol-habol. Para sa pananghalian. Kaya pa ba to? Abot pa ba to? Abot pa ba yan? Yan oh. Abot pa ba sa pananghalian yan? Sana aabotin. Wow. Abot pa yan. Abot sa pananghalian yan. Kayang-kaya pa yan. Okay, Easter Sunday. Inihaw muna tayo. Okay, malapit na. Sabi ko sa inyo, makakahabol eh. Malalaman natin to kung luto na. Pagka tinusok natin, ayan oh, ang lambot. Patay ng barbecue stick. Ayan oh. Kita nyo ba? Kita nyo yan kung gaano kalambot. Oh. Ayan oh. Ayan oh, tagos yung stick sa baba oh. Ayan oh. Oh. Yan, yan. Oh, nahulog pa. Oh, yan oh. Malambot lang. Diba? Ayan oh. Tusok na tusok. Yan. Pagka ganyan, luto na yan. Sabi ko sa inyo, aabot eh. Bade, luto na to. Ayan oh. Yung luto na yan. Okay, chicken inihaw. Ha? Pwede na to. Wow. Juicy. Wow. Pwede na natin kuhanin to. Ari, tanggalin na natin to. Luto na to. Wow. Crispy. Wow. Ay. Wow. Sumabit pa. Dali lang. Wow. Ayusin na natin yan. Wow, nakita mo naman yan. Okay. Ito na natin lahat to. Yeah. Plating lang natin. Ayan na siya. Sasawa na lang kulang dyan. Bari, sasawa na lang kulang nito. Ayan o. Diba? Habol pa ba sa pananghalian? Nakita ko naman yan. Magano ka ba ulit yan? Ating kung ano kalambot. Ayan o. Kita mo yung stick up to. Tutugin ko lang. Ayan o. Wow, diba? Tagus. Ayan o. Yan. Tagus. Yan. Yan, malalaman natin na luto na. Right. Bakbakan na to. Pwede na. Sausawan na lang kulang. Okay. Easter Sunday. Inihaw na muna tayo. Chicken inihaw. Tara. Tirahin na natin to. Simpinsiyan na natin to.